Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Sharaf bersama kawan-kawan Ummahat gabungan. Ada angkatan pertama, kedua, dan keempat juga ada. Minggu lalu kita masih membahas materi isim mushtaq. Yang ketiga yaitu as-sifatul musyabbah. Isim mushtaq yang pertama isim fa'il yang kita bahas, yang kedua sighah mubalaghah juga sudah kita bahas. Yang ketiga ini as-sifatul musyabbahatu. Sifat yang serupa dengan isim fa'il. Isim mushtaq juga dia, bagian dari isim mushtaq. Yusuf, pengertiannya masih ingat apa itu sifatul musyabbah secara sederhananya? Sifatul musyabbah. Sifat yang menyerupai isim fa'il. Keserupaan dengan isim fa'il. Nah, menunjukkan pelaku dan kejadian juga al-hadas. Pelaku yang melakukan fi'ilnya dan kejadian. Bedanya dari isim fa'il apa dia? Perbedaan sifat musyabbah wazannya. Wazannya bisa? Beda. Wazannya betul. Kalau isim fa'il bisa dari sulasi maupun lebih dari 3 huruf. Ya kan? Wazannya beda, Ustaz. Kalau isim fa'il ada yang sulasi, ada yang selain 3 huruf juga. Kalau isim fa'il itu, isim fa'il. Ya, Om? Kalau sifat musyabbah kebanyakan dari sulasi dia, Om. Dari fi'il 3 huruf. Mau Yusuf ada? Ustaz. Kebanyakan dari fi'il. Ya, Ustaz, suaranya putus-putus. Kebanyakan dari sulasi. Sifat musyabbah. Kemudian lagi apa bedanya, Ummu Halim? Perbedaan antara sifat musyabbah dan isim fa'il. Masih ingat? Ummu Ridha ada? Apa ya, Satya? Apa perbedaannya? Ummu Putri? Nah, Ustaz. Apa perbedaan sifat musyabbah dengan isim fa'il yang lainnya? Yang lainnya isim fa'il bersifat sementara, sedangkan sifat musyabbah terus-menerus permanen. Nah, betul ya. Biasanya permanen sifat musyabbah. Biasanya istimrar. Ada lagi yang mau menambahkan? Bisa Mukardina? dari fi'il muta'addi. Nah, isim fa'il dari muta'addi ada. Kalau sifat musyabbah dari fi'il yang lazim, Ustaz. Lazim. Yang menunjukkan perangai, sifat, watak. Ya, Om? Fi'il lazim. Dari fi'il lazim. Ya. Dari fi'il yang lazim. Yusuf, kita baca pengertiannya. As-sifatu. Bagus jaringan. Yusuf hadir. Mau Putri, masih? Kita baca pengertiannya. As-sifatul musyabbahatu. Iyasmun yusogu minal fi'lil lazimi liddalalati ala subuti wad dawami.
Sifat musyabbah adalah isim yang dibentuk dari fi'il lazim untuk menunjukkan atas, tetapnya, dan terus-menerus. biasanya terus menerus, dawam, langgeng, subut biasanya. Yaglibu Yaglibu fi katsirin minal ahwali an tatatawala ma'az zamani wa tastamirra nahwa akhdaru sakrona. Nah, dalam kebanyakan keadaannya Dalam kebanyakan keadaannya eh, seringkali gitu, yaglib yaglib seringkali eh, sering pas waktu berlangsungnya itu. waktu berlangsungnya terus-menerus berkelanjutan. Nah, contohnya Contohnya akhdaru dan dan sak, sakrona. nah, sakran, mabuk, baru Nah, hijau. hijau. Nah, Nah, seringkali keadaannya senantiasa terus menerus. Walamun akhdaru. Kemudian waqad tadullu wa qad tadullu ala sighatin daimatin. sifat Oh, sifatin sifatin daimatin. Dan terkadang terkadang menunjukkan atas sifat senantiasa berkelanjutan. nah, sifat yang dawam, langgeng, Langgeng. dawam. Contohnya Nahwa a'raju a'ma a'raju sifat pincang. Sifat pincang. pincang itu, Naam. cacat putih kan. Naam, Ustaz. A'mad Sifat buta. sifat buta itu dia. Kandungan dari sifat musyabbah menunjukkan sifat yang dawam biasanya dari fiil-fiil yang lazim. Naam, Ustaz. Itu membedakan dengan isim fa'il. Ya, Om? Naam, Ustaz. Isim fa'il sementara biasanya. Sementara misalnya dari nama Nama yang ya nama yang sifat isim fa'ilnya naimun. naimun, enggak langgeng kan? Naam, saat itu saja. Saat dia tidur saja naim, enggak langgeng dia, enggak dawam. Itu. Wademu Putri. Insya Allah, Ustaz. Sekarang kita bahas apa namanya? Wazan yang paling masyhur dari sifat musyabbah ini, Om. Kita bahas hari ini asyharu awzani sifatil musyabbah. Kita merujuk ini. Wazan-wazan yang paling masyhur dari sifat musyabbah. Dia pertama tuh diambil dari fi'il madi 3 huruf dengan wazan bab yang keempat. Ini Om, al-babur rabi'. Al-babur rabi'u. Fa'ila yaf'alu yang lazim. Yang lazim. Ini asalnya dari sini, sifat musyabbah asalnya dari fi'il madi ini Om, bab keempat. Fa'ila yaf'alu. Contohnya Ummu Halim, wazan pertama Fa'ila. Fa'ila yaf'alu, Ustaz. wazannya wazan sifat musyabbah Apa ya? Fa'lanu. itu dia fa'lanu. Muannasnya fa'la. Keterangannya Lima dala ala huluin au imtila'in. dari apa yang menunjukkan atas hulu, kekosongan atau penuh. 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 Ini wazan pertama sifat musyabbah. Fa'lanu dan muannasnya Dan yang muannasnya fa'la.
Fa'la. Dari fi'il madhi bab keempat. Fa'ila. Yaf'alu. Yaf'alu. Yaf'al. Contohnya atasya. Atasyanu. Atasya. Atsyanu muzakkar, atsya. Mu'annas. Dari fi'il madhinya fa'ila. Tisha. Atisha. Atisya. Nah, gitu. Atisya fi'il. Atsyan isimnya. Bukan fi'il lagi dia. Isim. Namanya Atis. sifat musyabbah bismil fa'il. Sifat musabahah bismil fa'il. Contohnya Muhammad atsyanu. Muhammad sedang Yang haus. haus, tapi nggak langgeng dia, tidak langgeng. Di sini sementara. Atsyan. Zainabu Atsya. atsya, gitu. Muannasnya. Wazannya fa'lanu dan Fa'la. fa'la. Dari Oh, ini tidak bab langgeng, Ustaz. keempat. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila Belum? yaf'alu. Ini sifat Fa'ila musabah. Oh, enggak dawami ya, enggak tetap, enggak. Ini nggak tetap. Kalau ini berbeda dengan sifat musyabbah lainnya, dia tidak langgeng. Tidak langgeng. Tapi dia sifatu musabahah ya. Sigonya sifat musyabbah bismil fa'il. Cuman tidak langgeng, pengecualian saja. Pengecualiannya. Fa'la. Kalau saya haus gitu, Ustaz pakai ini bisa. Bisa ana atsya muannas. Oh, ana atsya. Oh, iya, iya. Jadi dia isim gitu ya, Ustaz ya. Isimnya Nam. Muhammad atsya. Godbanu, marah tuh, godba, Betul. Ghadban dari madinya godiba. ghadiba. Bab keempat fa'ila yaf'alu Fa'ila. ghadiba yaghdabu. Ya, gobu. Ya kan? Ustaz. Ghadbanu, ghadban. Sekolah Ummu Halim. Afwan, Ustaz. Ummu Syamsi masih bab keempat fa'ila yaf'alu madinya. Yang kedua sigohnya Yang kedua sigohnya fa'ala. ini lihat di layar tuh. Af'ala. Marfu. Af'alu. Af'alu itu muzakkar, muannasnya Mu'anasnya fa'la'u. mamnu min as-sarf ya. Kandungannya fi madalla Fi madala ala aibin aw launin. yang menunjukkan atas Yang menunjukkan atas cacat atau warna. Kalau tadi atas kekosongan kan, kehampaan kan atau penuh. Ini menunjukkan cacat fisik atau warna. Contohnya a'ma. A'ma itu sifat musyabbah, ikut wazan Af'ala. Af'alu. af'alu. Wazan ini af'alu. Dari madinya bab keempat. Dari madinya amia. Amiyah, seperti rodiyah kan? Rodiyah. Amiyah, ya. Amia, ya'ma. Rodiyah, yardo. Amiyah fi'il madi. Ya'ma mudhari'. Nah, a'ma orang yang memiliki buta. Muzakkar. Hadzal rajulu a'ma. Muannasnya hadhil mar'atu A'ma'u.
Amya'u. Amya'u fa'la'u. Untuk cacat fisik. Atau warna, launin, Launin. ahmaru. Ahmaru. Hamra'u. Aha. Dari madinya 3 huruf. Hamiro. Hamira. Bab keempat kan? Naam. Hamira yahmaru. Contohnya qalamun Ahmaru. ahmaru. Haqibatun. Hamra'u. Nah, itu dia sifat musyabbah. Dari bab keempat wazan af'alu fa'la. Kalau yang pertama wazannya fa'lanu dan Pertama, Fa'lanu. fa'la. Fa'la. Ya. Syukran Musyamsi. Hafal Sari. Mukardina. Yang ketiga wazan sifat musyabbah bab keempat. Adi raktak. Fadli. Fa'ilun. Fa'ilun muannasnya Fa'ilatun. fa'ilatun. Ini wazan isimnya ya. Nampak. Isim sigoh sifat musyabbah bismil fa'il dari bab keempat madinya. Fi madalla Fima dalla ala farahin au huznin au ana'in nafsiyin au jasadini. yang menunjukkan atas farah Kebahagiaan, atau huzan, kesedihan, ana'in nafsi, keletihan jiwa na'am, au jasadi, atau jasad fisik. fisiknya. Contohnya di sini isimnya sifat musyabbahnya Hazinun, hazinatun, muannasnya hazinatun. Dari madinya hazinah, hazinayah, hazina yahzanu, hazinun orangnya. Bilalun hazinun. Maryamu hazinatun. hazinatun. Menunjukkan kesedihan kan? Sedih. Atau keletihan fisik tuh. Di bawahnya Ta'ibun, ta'ibatun, ta'ibun. Dari fi'il madinya 3 huruf. ta'ibah, Ta'ibah ta'ibah, yat'abu, yat'abu. Orangnya ta'ibun. Hadzal waladu ta'ibun. Hadhil bintu ta'ibatun. ta'ibatun. Itu dari bab yang keempat semua ya. Bab Rabi kan? Sama kayak tadi pagi kan? Ya, sama. Nah, sekarang Adina. Sekarang bab kelima. Bab keempat sudah. Ada 3 wazan tadi bab keempat. Fa'lanu, fa'la. Kemudian af'alu, fa'la'u. Ketiga fa'ilun dan fa'ilatun. Sekarang masuk yang bab kelima. Abdurrahman al-babu. Nah, al-babul khamis, bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Dari bab kelima ini banyak yang lazim dia. Ya. Menunjukkan sifat perangai, watak, perilaku dia. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Seperti hasuna, baik, hasuna, karuma. Karuma. Nah, bab kelima ini, Om, lebih banyak dari bab keempat. Wazan sifat musyabbahnya lebih banyak. Nah, Ustaz. Salah satunya fa'ilun. Contohnya karimun, mulia, kabirun, besar. dari fi'il madinya bab kelima Fa'ula yaf'ulu. Fa'ilun. Berarti karuma kan? Nah, karuma yakrumu. Nah, karuma yakrumu. Kabirun madinya
Kabura yakburu kabirun. Mendirikan sifat langgeng di awam kan? Naam Ustaz. Sabit ya. Ya, fa'il. Ini kan fa'il. Syukran, Abdurrahman. Ayu, yang kedua, wazan sifat musyabbahnya dari bab kelima, Naam. Fa'lun. Fa'lun, contohnya Sa'ubah. fi'il madinya betul. Sa'uba, Yas'ubu. yas'ubu. Sifat musyabbahnya Sa'bun. sa'bun. Hada darsu Sa'bun. sa'bun, sulit. Sahlun, juga tuh. Sahlun. Mudah. Dari madinya Sahula yashulu. nah, sahul yasulu. Sifatnya Sahlun. sahlun. Ini sifat musyabbah ya, Naam. bukan masdar. Karena Naam. serupa ada masdar dengan wazan fa'lun juga. Dia bukan sifat tapi masdar. Wazan fa'lan dia biasanya mansub. Ini Nah. Masdar dengan wazan fa'lun. Ya, Naam. sama dengan dia serupa dengan masdar fa'lan tuh, fa'lan. Ini masdar. Seperti daraba yadribu, Dorban. dorban, masdar. Kalau sahlan bukan masdar, sahlan dia sifat Sifat musyabbahah. musyabbah. Sahlan sa'ban bukan masdar, dia sifat musyabbah dari sahula. Memang serupa wazannya kan? Naam. Masdar. Syukran. Ayo. Afwan. Umurida. Yang ketiga. Yang ketiga fa'alun. Fa'alun. Contoh sifat musyabbahnya. Contohnya hasanun. Batolun. Dari madinya. Hasunayah sunu. Batunayah Hasun. batulu. Bab kelima tuh. Kita lihat di amsilah ini, Di amsilah pun muncul dia. Ini yang murid tuh. Al-babul khamis. Hasunayah sunu. Husnan. Wa Husnan. mahsanah. Sahah. Hasanun. Fahuwa hasan, itu dia. Coba terletak di urutan kelima setelah apa ini? Mim. Masdar mimi. Masdar mimi. Masdar mimi, betul. Hasuna madi, yahsunu mudhari, husnan masdar. Mahsanan masdar mimi. Nah, husnan masdar asli, mahsan masdar mimi, hasanun sifat Musyabbahah. ala wazan Fa'alun. fa'alun. Bukan isim fa'il kan? Amsat. Karena fi'ilnya lazim, menunjukkan perangai. Lazim kan, Ya Ustaz. Syukran. Muridah. Afwan Ustaz. Ummu Naila yang keempat. Fu'ulun. Fu'ulun sifat musyabbah wazan fu'ulun. Contohnya Junubun. junubun, orang yang sedang junub. Ya kan? Junub. Dari fi'il madinya bab kelima. Fa'ula. Fa'ula, berarti Januba. januba tuh ada tuh di bawah. Januba. Januba ya janubu. Janabatan. Janaban. Junubun. Itu dia, junubun. Sifat musyabbah, bukan isim fa'il dia, Nah. Januba madhi. Dia janubu mudhari. Janabah Masdar.
Masdar asli janabah, ya kan? Nah, Majnaban isim maf'ul. masdar mimi. Eh. Ah. Junubun Sifat musyabbahah. sifat musyabbahah, ya kan? Bismil fa'il ala wazan Fu'ulun. fu'ulun, ya kan? Muannasnya fu'ulatun. Fu'ulatun. Dari kamus januba, ya junubu. Janbun. Tapi di sini kemudian di kamusnya ini begitu dulu. Ini Om, junubun yang asing, yang jauh, yang kena junub tuh, ya kan? Sedih. Jelasnya junubatun, Junub. Yang kena junub. kan? Nah, Kan mulailah. Afwan, Ustaz. Berikutnya Ummu Yusuf. Nah, Ustaz, tadi keluar tadi sinyalnya. Apa? Yang berikutnya keenam, Fa'ala, fa'alun. isim dia fa'alun, isim sifat musyabbah bismil fa'il fa'alun. Ya, fa'alun. Contohnya Jabanun. jabanun. Pengecut. Dari madinya 5 bab kelima. Jabinu. Fa'ula. Fa'ula. Bab kelima ini. Jabuna. Nah, jabuna. Yajnu. Jabuna yajnubu. Yajnubu. Jabuna yajbunu. Yajbunu. Yajbun. Yajbunu. Macut. Ini contohnya nih di tasrif tuh. Jabuna yajbunu jabanatan wa majbanan bahwa jabanun. Ya, jabanun tuh sifat musyabbah bismil fa'il. Jabuna madi, yajbunu mudhari', jabana Masdar asli.
Famajnaban. Majbanan. Masdar mimi. Jabanun. Masdar sifat musyabbaha bismil fa'il. Sifat musyabbah. Bukan isim fa'il kan namanya? Ustaz. Iya. Karena dari fi'il lazim menunjukkan Tapi karakter kan? Tapi dia letaknya tetap di deretan isim fa'il ya Isim Ustaz. fa'il. Cuman ketika dia masuk di lazim, dia jadi musyabbah gitu. Isim Nah, jadi fa'il. sifat musyabbah yang serupa saja dengan isim fa'il. Iya. Wazannya beda. Sama. Nah, Maksudnya sama. Maksudnya menempati isim fa'il. isim fa'il. Nah. Dari bab kelima tuh fa'ula kan? Fa'ula yaf'ulu. Yaf'ulu. Jabuna yajbunu. Ya, Jabanatan muannasnya jabana. Syukran. Yusuf. Muhassan simak. Ummu Safi hadirah. Simak Ummu Safi ya. Artinya Ummu Safi simak. Ummu Halim. Yang ketujuh. Halim ada? Oh, Ummu Putri. Nah, Ustaz. Fu'alun. Fu'al. Sifat musyabbahnya? Contohnya ini Ustaz ya. Contohnya? Syuja'un. Syuja'un. Muannasnya? Muannasnya Syuja'. Tambahkan tak marbutah. Syuja'atun. Syuja'at. Dari madinya? Madinya Saju'ah. Nah, syaju'ah tuh di atas jabuna tuh Ummu Putri. Syaju'ah. Saju'ah. Saju'ah yasju'u. Syaja'atan. Jaja'atan wa masja'an. Fahuwa syuja'un. Nah, syaju'ah fi'il madhi. Yashju'u. Fi'il mudhari. Syaja'atan. Syaja'atan masdar. Masdar apa? Syaja'atan masdar Asli. asli. Masja'an. Masdar mimi. Fahuwa syuja'un. Fahuwa syuja'un ini tadi sifat musyabbah. Musyabbah ala wazan Fu'alun. muannasnya ininya Ustaz ya, wazannya. Tambah tamarbutah muannas. Alatun. Syuja'atun. Nah, syukran Ummu Putri. Afwan Ustaz. Barakallahu fiik Ummu Putri. Waalaikumsalam barakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan. Ummu Naila wa ashharu wa ashharu auzani sifatil musyabbahati ya. Dan yang wazan yang paling masyhur. Wazan yang paling masyhur dari sifat musyabbahat yaitu awalan idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ila fa inna sifatal musyabbahata tushtaqu ala thalathati auzanin. Yang pertama, apabila fi'ilnya dia suaranya enggak ini ya Ustaz. Yang pertama apabila fi'ilnya di atas wazan fa'ila, maka sifat musabbahahnya dipecah menjadi 3 wazan. Dari bab keempat Ummu Naila kan? Ini fa'ila yaf'alu kan? Ada 3 wazan katanya, 3 wazan sifat musyabbahnya Awalan
Awalan, wazni fa'ila. Alladhi mu'annathuhu fa'ilatun. Yang pertama, wazan fa'ila, yang mu'annasnya fa'ilatun. Sahih. Udah suaranya nggak jelas. Idza Idza kana kana fi'lu yadullu ala farihin au huznin au alamin au amrin minal umuril lati taqra'u wa tazulu wa tajaddadu. Apabila fi'ilnya menunjukkan atas kebahagiaan, kebahagiaan atau kesedihan atau penyakit atau salah satu perkara urusan yang datang dan pergi. Yang datang dan pergi, wa tatajaddad. Dan bergantian datang. Berganti. Jadi tidak langgeng dia ya. Naam. Tidak langgeng, sedih, enggak sedih terus kan? Naam. Contohnya firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. La yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Sesungguhnya Yaqulanna, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana daripadaku, sesungguhnya dia sangat gembira dan bahagia, bangga. Sahih, fakhur, bangga. Ada kata farihun. Farihun sifatun musyabbahatun ala wazni fa'ilun mushtaqqatun minal fi'li fariha as-sulasi lazim. Farihun adalah sifat musyabbahah di atas wazn fa'ilun yang diambil dari fi'il fariha. Itu fi'il dari 3 huruf yang lazim. Li'annahu ala wazni fa'ila alladhi mu'annathuhu fa'ilatun yadullu 'alal farahi. Karena ia di atas wazn fa'ila yang muannasnya fa'ilatun yang menunjukkan atas kebahagiaan. Sahih. Naila, kalau farah siga apa dia? Masdar, farah, roknya di fathah. Masdar. Kalau farihun sifat musyabbahah. Nah itu ya, bisa bedakan ya. Nah, sedih, insyaallah. Syukran. Munaila itu bawahnya banyak contoh-contoh yang lain ya, bisa ditengok ya. Nah, sedih. Kandungannya atas kesedihan, kebahagiaan, keletihan. Yang pertama, wazannya tadi itu yang kita di awal jelaskan. Ini Om. Nah. Fa'ilun dan fa'ilatun. Syukran. Naila. Ummu Syamsi yang kedua, Asani. Wazni af'alu alladhi mu'annasahu fu'la'u. Idza kana fi'la yadullu ala launin Alladhi mu'annasuhu fa'la'u. Bagus. Panjangkan. Fa'la ada alif mamdud ya. Alladhi mu'annasuhu fa'la'u. Idza kana fi'lu yadullu ala launin aw 'aibin aw hilyatin. Apabila fi'ilnya yang menunjukkan kepada warna atau cacat atau hiasan, keindahan. Hilyah. Contohnya firman Allah Ta'ala surat Yasin. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian pohon-pohon yang hijau. Dari pohon-pohon yang hijau. Dari pohon-pohon yang hijau. Api. Apabila kalian menghidup. Ketika
seketika itu kalian dapat Kalian menghidupkannya, dapat menghidupkannya, menyalakannya. menyalakan. Al-Akhdari Al-afdhari sifatun musabahatun ala wajni af'alu. Mushtaqatun Mustaqotun minal fi'li khodiro. Al-Thulasi Asulasi lazimi. li'annahu Li'anahu ala wajni af'alu. Alladhi mu'anna suhu fa'la'u. Ya dulu ala launin. Akhdari Adalah sifat musabahah di atas wajan af'alu. Perubahan dari diambil dari fi'il khodiro, fi'il sulasi yang lazim, karena dia adalah wajannya af'alu. Yang muannasnya? Yang mana muannasnya yaitu fa'la'u yang menunjukkan kepada warna. Tuh bawahnya banyak tuh musyamsi ya. Nah. Jadi baca seperti ya. Sama kayak tadi di awal kan kita bacakan. Nah, sama. Ridha As-salis wazni fa'lanu. Alladhi muannasuhu fa'la. Idza kana al-fi'lu yadullu ala khuluwin aw imtila'in aw hararati aw wijdanin. Yang ketiga wazannya fa'lanu. Yang muannasnya fa'la apabila fiilnya menunjukkan atas khulu, kekosongan atau penuh atau semangat, hararah, kepanasan, panasan, atau wijdan, kecintaan juga. Cintaan, perasaan ya Ustaz. Nah, perasaan. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Dan ketika Nabi Musa tatkala Musa kembali kepada kaumnya, dia marah dalam keadaan marah dan kecewa. Ghadbana sifatun musabbahatun ala wazni fa'alanu mustaqqatun minal fi'li ghadiba as-sulasiyil lazimi li'annahu ala wazni fa'lanul allazi muannasuhu fa'la. Ghadban adalah sifat musabbahah di atas wazan fa'lanu yang dibentuk dari fi'il ghadiba, yaitu fi'il sulasi yang lazim. Karena dia di atas wazan fa'lanu yang muannasnya adalah fa'la. Ghadiba yaghdabu, ghadban, ghadba. Menunjukkan atas penuh amarah kan? Nah, seperti tadi di awal tuh, atisha, kekosongan, atisha ya'tashu. Yang mana? Muannasnya apa muannasnya? Atisha ya'tashu, atshan mudzakkar. Atsha. Di bawahnya bisa baca sendiri ya. Nanti Om, banyak tuh contohnya. Itu semua dari bab keempat, Muridah. Bab fa'ila yaf'alu Ustaz. Yaf'alu bab rabi.
yang lazim, babur rabi yang lazim ya. Rabi yang lazim. Naam, Ustaz. Ada 3 wazan. Ayat Yang pertama tadi fa'ilun, fa'ilatun, af'alu, af'alu, fa'la'u, fa'lanu. fa'la. Syukran, Muridah. Afwan, Ustaz. Dalam bab yang kelima, al-babul khamis, fa'ula yaf'ulu. Mukardina kembali. Ya, naam Ustaz. Ya, bab kelima ya. Naam. Ya, Om. Coba. Banyak bab kelima. Sanian, iza kana. Saniyan, iza kana fi'lu ala wazni fa'ula fa inna sifatal musabbahata tustaku alal awzanil atiyati. Yang kedua, apabila fi'il ya. Yang kedua, apabila fi'ilnya dengan wazan fa'ula, maka musabbahahnya, Sifat musyabbahnya sifat musabbahnya diambil di atas wazan, dibentuk di atas wazan. dibentuk di atas wazan berikut. Lebih banyak ya. Sekarang bab kelima, fa'ula fa'ula yaf'ulu kan? Iya. Ini babul khamis. Yang pertama wazan sifat musyabbahnya wahid. Wahid wazni fa'alun. Fa'alun. Misal Mislu asuna. mudhari'nya apa? Asuna. Ya Ustaz? Mudhari'nya apa? Hasuna. Hasuna yahsunu. Wazannya sama Fa'ula. Sifat musyabbahnya Hasanun. wazannya Fa'alun. muannasnya Fa'alatun. fa'alatun hasanatun. Batula Waznuhu fa'ula. mudhari'nya apa? Fa'ula yaf'ul. Batula yabtulu. Ya betul. Sifat musyabbahnya Batolun. Batulun pahlawan gagah berani. Pahlawan yang gagah berani. Wazannya Fa'alun. muannasnya Fa'alatun. fa'alatun. Batolatun. Ini tuh di atas tadi kan. Hasuna, yahsunu, husnan, wa mahsanan, fahuwa hasanun. Bukan isim fa'il lagi kan? Bukan, Ustaz. Dia istilah sifat musyabbah bismil fa'il. Dari fi'il bab kelima yang lazim. Lazim semua kebanyakan bab 5 tuh. Menunjukkan perangai sifat ya kan? Nah. Wade, Karlina? Ada, Ustaz. Syukuran. Apa, Ustaz? Fa'alun. Tapi sama ada yang sama dengan masdar dia. Ini farahun. Ini bukan sifat musyabbah. Farahun. Ini apa? Siga apa tuh? Masdar. Meskipun sama wazannya fa'alun juga kan? Iya, fa'alun. Berserikat dalam wazan, tapi berbeda maknanya. Farahun masdar, hasanun sifat musyabbah. Gitu. Ya kan? Nampak. Berikutnya Abu Yusuf. Asani. Wasani wajni fa'alun misla. Yang kedua di atasnya lagi Oh salah. Asani wazni fu'ulun misla. Al-fi'lu januba waznuhu fa'ula. As-sifatul musyabbahatu junubun waznuha fu'ulun.
Januba, mudhari'nya apa? Januba, Yajnubu. yajnubu. Wazannya fa'ul yaf'ulu. Sifat musyabbah junubun, wazannya Jun. Wazannya fu'ulun. muannasnya Fu'ulat. fu'ulatun, Fu'ulatun. Ya. junubatun. Junubatun. Dia sama dengan wazan jamak taksir. Kitabun jamaknya Kutubun. kutubun, sama kan? Ya. Fu'ulun. Tapi dia Tapi bentuk ketika jamak. masuk sifat, dia tidak sama ya. Enggak sama. Ketika Cuman masuk sifat. berserikat saja dalam wazan, tapi beda sighahnya. Sigoh. Jadi kutubun, sururun, itu isim jamak taksir. Ini sifat musyabbah. Sifat musyabbah. Berfa'il. Syukran. Yusuf. Apa Ustaz? Ummu Ayu asalis. Asalis wazni fa'alun. Mislu jabuna. Mudhari'nya apa? Jabuna yajbunu. Wazannya juga bab kelima. Fa'ula yaf'ul. Sifatul musyabbahnya Jaban. jaban. Wazannya Fa'alun. muannasnya Fa'alatun. fa'alatun jabanatun. Ya Om. Naam. Sama kayak tadi pagi kan? Naam. Contohnya Bilalun jabanun, Maryamu Jabanatun. jabanatun. Syukran. Ummu Ayu. Ummu Abdurrahman Ar-Rabi. Ar-Rabi wazni fa'ulun. Betul. Atas wazan fa'ulun, contoh al-fi'lu wa qura waznuhu fa'ula. Betul. Musyabbahatu wa qurun waznuha fa'ulun. Waqura artinya berwibawa, tenang. Tenang, sifat tenang berwibawa. Waqur orang yang tenang, yang berwibawa. Cari di kamus. Waw, qaf dan ra. Yom. Waqura. Artinya tenang. Coba di kamus sebentar. Ada misal juga ya Ustaz, bab 5 tadi. Waqura. Ya. Waqura. Lalu Waqur. Tenang, bersikap hebat. Tenang. Waqura. Waqura yaquru berarti. Waqura yaquru waqaron. Itu waqaron masdarnya. Masdarnya. Orangnya sifat musyabbahnya ini. Waqurun. Orang yang hebat, tenang. Ala wazan fa'ulun. Fa'ulun. Waqura yauquru. Dia nggak dibuang. Nggak dibuang baunya seperti Oke, ini wajuha. Wajuha ada bau. Nggak dibuang baunya.
Misal bab kelima wawunya tetap ada. Wajuha yaujuhu. Juhu. Wa qura yaukuru. Yaukuru. Dia berserikat wazan ini dengan sigo apa tuh? Fa'ul. Fa'ulun. Ini mubalaghah. Mubalagah. Ghafurun ya kan? Saburun. Saburun. Bedanya kalau mubalaghah menyangatkan lebih dari isim fa'il. Lebih dari isim fa'il. Kalau ini sama dengan isim fa'il kandungannya. Tidak menunjukkan penyangatan. Sifat biasa, tenang biasa. Kalau soburun sangat penyabar tuh. Sobur wazannya fa'ul. Fa'ul. Ya kan? Berserikat dengan wazan mubalaghah kan? Mubalaghah. Syukran. Afwan. Putri al-khamis. Wazni. Al-khamis wazni fu'alun. Misla al-fi'lu syaju'a. Waznuhu fa'ula. Asifatul musyabbahatu syuja'un. Waznuha fu'alun. Mu'annasnya Fu'alatun. Syuja'atun. Syuja'ah. Qala ta'ala. Qala ta'ala wa huwa alladzi marajal bahraini hadzal adbun furat. Dialah yang telah membiarkan dua laut yang ini tawar dan segar. Furatun sifatun musyabbahatun ala wazni fu'alun mushtaqatun minal fi'li fa'ula ats-tsulasiyil ladzini. Fi'ilnya fa'ulan. Faruta. Amstad. Panasnya furatun. Syukran. Afwan Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Lagi Ummu Halim simak ya. Ummu Yusuf. Ustaz. Aman berikutnya salisan auzanun mushtarakatun baina waznai. Baina waznai. Fa'ila fa'ula. Yang ketiga, wazan-wazan yang berserikat di antara wazan. Dua wazan. Fa'ila dan fa'ula. Fa'ila dari bab keempat kan? Fa'ila yaf'alu. Bab keempat kan Om? Ya Ustaz, bab keempat. Kalau fa'ula yaf'ulu, bab kelima. Yang pertama wazan fa'ila. Waznu fa'ila. Auzanu sifatil musyabbahati minhuma fa'lun, fi'lun, fa'ilun, fu'lun, fa'ulun, fa'ilun. Nah ini wazan yang 6 ini Om, dia berserikat. Ada yang dari bab keempat fa'ila, ada juga yang dari bab kelima. Fa'ula. Wazan sifat musyabbahnya yang 6 ini berserikat. Dari dua wazan. Dari fa'ila dan fa'ula. Kita bahas satu-satu ya. Wazan yang berserikat ini. Awalan waznu fa'lun. Misla fa'lun. Al-fi'lu dhahuma. Waznuhu fa'ula. As-sifatul musyabbahatu
Dokhmun. Waznuha fa'lun. Muannasnya Muannasnya dokhmatun. 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 Yang besar, dokhmah. Besar. Dokhmatun. Ini dari bab keberapa ini dokhmah? Dari bab Maudinya yang kelima. 5. Sa'ubah juga. Sa'ubah fahula. Azubah juga bab kelima tuh. 1 sampai 4. Ya Om ya. Itu bab kelima. Nah, yang di bawah bab keempat, Samiha. Itu bab keempat. Bab keempat, samiha, yes. Samiha. Waznuhu fa'ila. Sifatul musyabbahatu samhun. Waznuha fa'lun. Sama wazinnya dengan sebelumnya tuh, dokhmun. Iya, Ya kan? Iya, sama ya. Berserikat. Ini wazinnya berserikat. Fa'lun. Ada yang dari bab kelima, ada juga yang dari bab keempat. Syukran Abu Yusuf. Kapan Ustaz? Ummu Abdurrahman As-Sani. As-sani waznu fi'lun. Misal yang kedua contoh wazan yang berserikat yang kedua. Wazan yang berserikat yang kedua wazan fi'lun. Contoh maluh. Maluha berapa itu? Oh, bab 5. 5 wazannya fa'ula. Maluha waznuhu fa'ula. As-sifatul musyabbahatu milhun. Waznuha fi'lun. Milhun asin. Sekarang bab keempat, safira. Safira waznuhu fa'ila. Asyifatul musyabbahatu sifrun. Waznuha fi'lun. Sifrun yang kosong. Sifrun. Sifr. Itu sifat musyabbah dari bab keempat, safira. Safira. Yes. Dan milhun bab kelima, maluha. Maluha yamluhu. Jadi wazannya berserikat. Nah. Ya. Cuman beda akar fi'ilnya. Syukran Abdurrahman. Mukarrina as-salis yang berserikat ketiga. Mukarrina ada? Dah. As-salis waznu fa'ilun. Wazalik idza dalla ala sifatin sabitatin mislah. Nah, ini sama dengan isim fa'il tuh bentuknya. Isim fa'il fa'ilun kan? Iya, fa'il. Nah, ini di sini dia masuk bagian sifat musyabbah yang berserikat. Hal itu apabila menunjukkan atas sifat yang sabit yang tetap. Misal bab kelima Tahura. Mudhari'nya yathuru. Wazannya fa'ula yaf'ulu. As-sifatul musyabbahatu tahirun yang tetap, yang senantiasa suci, bersih, tahir. Wazannya fa'ilun. Fa'il sama dengan isim fa'il tuh, fa'ilun, katibun, doribun. Ya Om? Iya. Tapi dia bukan isim fa'il namanya, sifat musyabbah. Karena dari fi'il lazim. Tahuru kan lazim, enggak butuh objek kan? Nampak. Lagi yang bab keempat sekarang. Bab 4. Sahibah mudhari'nya Yashabu. Wazan fi'ilnya fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Berarti sahibah Yashabu.
Ashabu sifat musyabbahnya Sahibun. sahib yang bersahabat, kekal kan? Naam, Ustaz. Wazannya Fa'ilun. muannasnya fa'ilatun. Syukran, Mukardina. Mantap. Nomor Syamsi, Arabi yang berserikat keempat. Yang berserikat yang keempat yaitu fu'ila. Ulangi. Fa'ila. Ulangi isim. Bisa ditanwin. Fa'ilun. Fa'ilun. Itu sifat musyabbah yang berserikat fi'ilnya. Wadzalika. Wadarika idza dalas ala sifatin sabitatin. Hal itu apabila ia menunjukkan kepada sifat sabitat. Sabita yang tetap, langgeng, yang tetap. Enggak, yang tetap aja, tetap dia. Yang tetap. Qala ta'ala. Wala 'alal maridi haraj. Dan tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan bagi orang yang sakit. Sakit berat maksudnya ya, yang sakitnya menetap. Berkepanjangan, bukan sakit yang datang dan pergi. Sakit yang berat tetap. Marid madinya? Marodo. Bukan. Bab keempat, fa'ilah. Marido. Marido yamrodu. Sifat musyabbahnya marid. Muannasnya mardo. Bukan, mufrad muannas. Tambahkan tak marbutah. Maridotun. Itu dia. Kalau mardo jamak. Mardo. Ini mufrad muannas. Qala ta'ala. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya? Apa yang membuatmu terpedaya dengan Tuhanmu yang maha mulia? Terpedaya dari Rabbmu yang maha? Dari Rabbmu yang maha mulia. Jadi apa namanya, terpedaya itu digoda agar menjauhi dari Rabbnya. Al-Karim, Al-Marid dan Al-Karim sifatani. Al-Maridu dan Al-Karim sifatani musabbahatani ala wazni fa'ilun. Wadzalika idza dalta ala sifatin sabitatin fi'luhuma ala wazni fa'ila. Marido. Fa'ula. Karima. Al-Marid dan Al-Karim adalah dua sifat yang menyerupai isim fa'il di atas wazan fa'ilun, dan itu menunjukkan kepada sifat yang terus menerus tetap. Yang fi'ilnya, dua fi'ilnya di atas wazan fa'ila untuk marido dan fa'ula untuk karuma. Contoh yang lain banyak tuh di bawah Om ya, bisa baca sendiri ya. Yang berserikat dari bab keempat maupun bab kelima. Syukran. Afwan Ustaz. Hazin tuh, hazinun. Fa'ilun. Bab keempat. Nasyid, sering kan tuh, nasyid, ya kan sering dapat kan? Nasyidun. Rajin. Orang yang rajin tuh. Nasyito maudinya. Nasyito. Faqih, orang yang faqih tuh, paham. Faqihah. Jom. Sering kan dapat ini kan? Said, yang bahagia, Said. Maudinya Saidah. Nama-nama orang. Bakhil dari Bakhila. Kasir tuh, kasir.
Madinya kasuro. kasura. Dhaif. Doib, lemah. Doufa. Dha'ufa. Syarif. Sarif dari sarufa. Jamil. Jamula. Jamula. Sering kita dapatkan kan? Jamil. Iya. Jamil. Sifat Jamil. khibar. Akan tadi. Amin. Ummu ayo yang berserikat. Yang kelima. Waznu. Waznu fu'lun. Wazan kelima yang berserikat dari bab keempat maupun bab kelima. Misal. Nah. Misla al-fi'lu soluba. Waznuhu fa'ula. Nah, soluba Soluba yaslubu. Soluba yaslubu. Sifat musyabbahnya Sulbun. sulbun. Waznuha Fu'lun. muannasnya Fu'latun. nah, itu dari bab kelima. Fa'ula yaf'ulu, soluba yaslubu. Bab keempat, harra mudha'af. Asalnya hariro. Waznuhu Fa'ila. Nah, berarti harra yahir. Harro yahiru. Yahir, seperti farra yahir. Sifat musyabbahnya Hurun. hurun, asalnya sebelum di idgham Hurun. hurun itu sebelum di idgham. Ya, Nah. Wazannya sama. Fu'lun. Hurun, orang yang merdeka. Hurun. Muannasnya Hurratun. hurratun. Syukran. Ayo. Nanti Mu Putri. As-sadis fa'ulun. Asadis wasnu fa'ulun. Misla qala ta'ala qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Nah, qalat, dia berkata, ini istrinya siapa maksudnya? Dia berkata, ini surat Hud ya. Nah, surat Hud. Istrinya Nabi yang tidak diharapkan kelahirannya karena sudah tua, ajuz sudah tua dia. Imran ya, Ustaz. Ajuz itu wanita yang sudah tua dia, khusus perempuan dia. Ini kisah Nabi istrinya Nabi Imran. Bukan. Nabi Ibrahim kalau nggak salah. Musa, hal ataka hadits Dhaifi Musa. Atau Nabi, kita lihat dulu ya, Hud surat ayat berapa? Ayat 72, Ustaz. Akhirnya melahirkan Yahya itu bukan. Hal ataka hadits Dhaifi Musa. Nabi Zakaria. Surat Hud kalian 72 326. Ayat 72. Ya, istri Ibrahim, Ustaz. Ibrahim ya? Ya, kisah Nabi Ibrahim. Betul? Ketika didatangilah malaikat. Ini Wamra'atuhu
Yakub, Yakub, Yakub. Berarti Sarah ya, Tat? Wallahu a'lam. Salam. Nah, Nabi Ibrahim kalau nggak Sarah, betul Sarah ya. Iya, Sarah. Yang dulu kala dia merasa cemburu dengan kelahiran Nabi Hajar, Ismail. iya, Ismail. Betul. Ini Bu Putri. Qalat ya wailata. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha baghli syaikha. Inna hadha la syai'un. Inna hadha la syai'un ajib. Ajuz itu ini khusus untuk perempuan yang sudah tua renta. Ajuz. Khusus mu'annas ya, ya. Naam. Kalau laki-laki yang sudah tua renta ini Jadi Syaikhun. Syaikhun. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan yang sudah tua. Dan itu ini dia. suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Itu dia, ajuz, perempuan tua. Perempuan tua. Ajuz, yang sudah tidak diharapkan melahirkan. Maaf. Tapi atas kehendak Allah melahirkan. Ya kan? Tadi Saifon. Ajuz. Di sini nggak ada. Nah, ajuz tuh wazannya fa'ulun. Dari madinya Ajuza ajuza atau ajija. ajiza. Ya'jazu. Ajuza ya'juzu kalau bab kelima. Ajaza. Kalau sini ajaza ya'juzu. Ajaza ya. Di sini bab pertama padahal. Pertama, Ustaz. Ajaza ya'juzu tuh. Ya kan? Nah, Ustaz. Bab awal tuh. Ada juga yang Ya'juzu. Jizu tuh, Ustaz. Yang di bawahnya. Bawahnya ya. Artinya yang lemah tadi. Nah. Ini ajiza tuh. Nah, ajiza. Bab keempat berarti ya. Ya kan? Ustaz. Lemah. Ya, perempuan sudah tua. Lemah. Ajuz wazannya fa'ul. Tapi khusus mu'annas dia. Khusus untuk mu'annas. Bawahnya al-fi'lu khajila. Al-fi'lu khajila wajnuhu fa'ila sifatul musyabbahah khajulun wajnuha fa'ulun. Khajila yakhjalu, malu artinya malu. Tersipu malu. Khajila. Tamuha. Tamuha fa'ula sifatul musyabbahah tamuhun wajniha fa'ulun. Ambisi. Artinya apa? Orang yang ambisi, Ustaz. Ambisi, tamuh. Berhasrat tinggi, tamuh. Maksudnya fa'ul. Berserikat kan? Yang pertama khajila bab keempat kan? Maaf, Ustaz. Tamuha bab kelima. Nah, syukuran. Afwan, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Mbak Abdurrahman tanbihan. Ya, saya pendapatnya. Tanbihani. Dua catatan. Awalan. 1.
Idza kana al-fi'lu ajwafa ala wazni fa'ala tushtaqu minhu ghaliban ala wazni fa'ilun. Apabila fiilnya mu'tal ajwaf, Apabila fiilnya berbentuk ajwaf, mu'tal ajwaf atas wazan fa'ala. bab pertama tuh fa'ala, bukan fa'ila, bukan fa'ula, babul awal ya, Naam, Ustaz. yang ajwaf. Tushtaqu minhu ghaliban, Tustaku minhu ghaliban ala wazni fa'ilun. nah, Diturunkan darinya. bentuk darinya, Pembentukannya secara umum atas wazan fa'ilun. fa'ilun. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. dan engkau mengeluarkan Dan engkau orang mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati, dari kuburnya, dari kuburan. Dan mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup, melahirkan. dari mengeluarkan orang mati dari kehidupannya, mengeluarkan yang mati dari bayinya mungkin, dari Ya. dia belum ada, dihidupkan. Al-mayyit, al-fi'lu, Al-mayyib, al-fi'lu, mata, asluhu, mawata, ala wazni fa'ala. Al-mayyib, fi'ilnya mata, aslinya mawata, atas wazan fa'ala. karena di mudhari'nya muncul ya, mutu wawunya muncul. Taharrokatil wawu wa futiha ma qablaha fi mawata faqulibat alifan fasara mata. Wawu berharokat dan di fathah apa yang sebelum akhir pada fiil mawata. Maka maka wawunya diubah menjadi alif. Maka menjadi mata. Mata. Asalnya mawata. Jadi alif asalnya waw, ingat ya. Ajwaf waw kan? Asifatul musyabbah. Asyifatul musyabbahatu mayyitun. Sifat musyabbahahnya mayyitun. Wa aslu maywitun ala wazni fa'ilun. Dan asalnya adalah maywitun atas wazan fa'ilun. Di sini bertemu dua tuh. Waw dan ya. Ijtama'atil wawu wal ya'u faqulibatil wawu ya'an. Summa udgimat fil ya'i fasarat mayyitun. Huruf wawu dan ya berkumpul. Maka wawu diganti dengan ya. Kemudian diidgham pada ya, huruf ya. Maka menjadi dilebur kepada huruf ya, maka menjadi mayyitun. Mayyit, orang yang telah meninggal. Mayyit. Orang yang telah meninggal. Itu untuk fi'il mu'tal ajwaf ada perubahan huruf ilatnya. Ya. Tapi waznnya fa'ilun, tetap waznnya fa'ilun semuanya. Fa'ilun dari mu'tal ajwaf, fa'ilun. Fa'ilun. Seperti contoh lain itu sada atau yasudu. Yasudu sayyidun. Asalnya saywidun. Saywidun. Jada jawada asli jada yajudu jayyidun. Asluhu jaywidun. Ala wazan fa'ilun. Yang kita dapat ini kan jayyid. Jayyid. Anaknya jayyidah. Muannasnya jayyidah. Jayyidah. Kalau toba ajwafnya toba yatibu tayyibun. Asluhu tayyibun.
Nah, berarti aja mungkin toba yatubu. Tapi kalau di kamus toba yatibu. Sama wazannya Fa'ilun. fa'ilun. Toba kan baik. Na'am, Ustaz. Baik. Toba Kalau yatubu kayaknya anak toba yatibu. Yatibu. Intinya ajwaf atas wazan madinya fa'ala. Fa'ala baik aja. Wow, tuh ya. Wow atau ya berarti bab 1 dan 2. Lihat ya, kamus toya dia. Toya ba. Toba yatibu. Babu tsani. Oh iya, itu sabab besar kita. Kan? Toba, na'am, Ustaz. Toba yatibu tiban. Tiban Toba masdar. masdar. Ya kan? Sifat musyabbahnya di bawah lagi tuh. Tayyibun. Tayyibun. Tayyib, orang yang baik, bagus. Nih. Tuh. Tayyib, muannasnya Tayyibatun. jamaknya tayyibat. Tayyibat. Nah. Bab 2 kan? Nah, bab 2, Ustaz. Berarti ini tayyibun gitu. Nah, tayyibun. Bertemu dua huruf ya. Bertemu dua. Langsung dilebur, di idgham. Ya kan? Bisa tanpa merubah, tanpa mengganti. Langsung dilebur. Tayyibun. Apaan, Ustaz? Yang kedua, Murido masih ada tanbihat dan kedua Om. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Qad tustaqus sifatul musabbahati minal af'ali ghairi sulasiyati iza urida biha as-subutu wad dawamu. Nah, qad tustaq terkadang di sini. Karena kebanyakan dari sulasi sifat musyabbah. Di sini qad tustaq terkadang dibentuk. Terkadang sifat musabbahah dibentuk dari fiil-fiil yang selain 3 huruf apabila dimaksudkan dengannya ketetapan atau keberlangsungan. Nah, dawam, menunjukkan dawam. Terkadang saja nih ya, jarang ya. Nah, Ustaz. Haitsu yu'ta bil fi'lil mudhari'i ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmuman wa kasri ma qabla akhiru. Di mana didatangkannya fi'il mudhari'? Di mana didatangkannya fi'il mudhari' berserta pergantian huruf mudhari' mim yang di dhammah dan di kasroh apa yang sebelum akhir. Lu murtafi'ul hararati. Nah, panas yang tinggi, murtafi'. Yang tinggi. Murtafi' dari irtafa kan? Irtafa'a. Jadi sini maksudnya murtafi' sigonya musyabbah bukan isim fa'il. Jika maksudnya dawam, Om. Naam, Ustaz. Mu'tadilul qamati. Postur tubuh yang Ustaz. Seimbang, sedang. Seimbang. Mu'tadil. Dari i'tadala, ya'tadilu kan? I'tadala, ya'tadilu. Ini tapi sama bukan dengan isim fa'il tapi sifat musyabbah. Muntaliq sama. Muntaliqul lisani. Lisan yang alif.
Senantiasa berkata-kata. Senantiasa berkata-kata. Menunjukkan dawam kan? Nah, Ustaz. Dari Kebiasaan. Intolaqa yantoliqu. Muntoliq. Mustaddul azimati. Nah, mempunyai tekad yang sangat kuat. Nah, mustaddu dari madinya khumasi juga. Ishtadda. Bentuknya sifat musyabbah, bukan isim fa'il. Jika dimaksudkannya dawam atau subut. Wademu Ridha? Insyaallah Ustaz. Sampai sini aja kita alhamdulillah dapat kita baca murojaah tentang sifat musyabbah. Kita sambung lagi insyaallah pekan berikutnya. Perbedaan antara isim jama' dan isim mushtaq itu bawahnya bisa baca sendiri. Al-farqu bainal ismil jamid wal mushtaq. Perbedaan antara isim yang baku dan mushtaq pecahan. Syukran semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di murojaah sendiri di waktunya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Di kelas ini yang namanya